ଫୁଲକୋବି ଅଟାରେ ତିଆରି ଜଳଖିଆ ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୋର ଏ ଟ୍ରିକ୍‌ରେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। 2 ପିସ୍ ବଦଳରେ 4 ପିସ୍ ଖାଇବେ, ଏତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଛୁଆମାନେ ବାହାର ପେଟିସ୍ ଖାଇବା ବି ଭୁଲିଯିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟିଏ। ଏଇ ରେସିପିରେ ଆପଣମାନେ ପେଟିସ୍‌ର ବି ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ, ଆଉ ଫୁଲକୋବି କଚଡ଼ିର ବି ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରେସିପି। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି, ସପ୍ତାହକୁ 4ରୁ 5 ଥର ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିବ। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପେନ୍ସିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଫୁଲକୋବି ଜଳଖିଆକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ନେବା। ଯେତିକି ଜଳଖିଆ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଫୁଲକୋବି ଅଟା ସବୁ ନେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫୁଲକୋବିକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିଦେବା। ତ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏଠି ଆମେ ପକଡ଼ା ପକଡ଼ା କରିକିରି ବାହାର କରିକିରି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ପିସେସ୍‌ରେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ମିକ୍ସ କରି ବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍‌ରେ କଟିଂ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍‌ରେ କଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଆମେ ତ ସବୁତକ ଏବେ ଆମେ କଟିଂ କରି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ସବୁତକ କଟିଂ କରିସାରିଲିଣି। ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଲ୍‌କୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଆକୁ ଭଲସେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରି ଆମେ ଧୋଇଦେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ନେବା ଗୋଟେ ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନା କରି ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ଅଧିକ ପିଆଜ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ 2ରୁ 3ଟି ପିଆଜ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ପିଆଜ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ପିସେସ୍‌ରେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ଯେମିତି ପୁରା ପିଆଜର ପୁରା ଯେମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍‌ରେ କଟିଂ ହେଇଯିବ। କଟିଂ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 2ରୁ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି କଟିଂ କରିଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଲ୍ ନେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ମଇଦା ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଅଟା ବି ନେଇପାରିବେ, କେବଳ ମଇଦା ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଏଡ୍ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଖାସ୍ତା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମୁଠା କରିବେ ନା, ସେ ମୁଠା ବନଉଥିବ ତ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଠି ପରଫେକ୍ଟଲି ଖାସ୍ତାଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ଏଡ୍ କରି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଦଳୁଛନ୍ତି ବା ଡୋଟା ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡୋଟା ବନି ସାରିଲାଣି। ଆକୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେବା। ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଯେତିକି ତେଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ତେଲ ଏଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍‌ରେ କଟିଂ କରି ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ରସୁଣଟା ଏଠି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟିଂ କରି ରଖିଥିଲେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ବି ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଏଡ୍ କରିକି ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଯେମିତିକି ପିଆଜଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ବନିଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଏବେ ଭାଜିବା। ତ ଏଠି ଆମର ପିଆଜଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟିଂ କରି ରଖିଥିଲେ ଫୁଲକୋବି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍‌ରେ, ସେଇ ଫୁଲକୋବିକୁ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଆଜର ଟିକେ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି। ପିଆଜଟା ପୁରା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ବନିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏଡ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିବା। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଫୁଲକୋବି ନେଇଥିବେ, ପିଆଜ ନେଇଥିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିବେ। ତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଲୁଣକୁ ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଏଡ୍ କରିବା। ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଘରର ବେସିକ୍ ମସଲା ହିଁ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହିଁ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କମ୍ ଅଧିକା କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଘରର ବେସିକ୍ ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଚଟପଟା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରି କଭର୍‌କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ମଝି ମଝିରେ ବାହାର କରି କଭର୍‌କୁ 2-3 ଥର ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଥିଲି, ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ି ନଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ମଝି ମଝିରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ପିଆଜ ଫୁଲକୋବିର ଭଜାଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଟିକେ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଫୁଲକୋବିଟା ବି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାନେ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଆମେ ଭରିବା ସମୟରେ ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବନି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଏଠି ଛତୁ ଭଜା ଭଳି ବନିଯାଇଛି ପୁରା ଷ୍ଟଫିଂଟା ଫୁଲକୋବିର। ତ ବନି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାନ୍‌କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମର ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଅଟାଟାକୁ ଟିକେ ଚିକନା ବନେଇଦେବା। ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଟିକେ ଦଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ,
तापर आम जी बड़ सैज्र माने आपण मैंने जलखिया बनवाक चाहिए सी अनुसार अल्प अल्प से पोषण को बाहर कर बोल्स बनईदेवे। तो ये देखो 5 ରୁ 6 पीस मुझे बनई ये जलखियाटा। तो आपण मैंने जी जलखिया बनवाक चाहिए सी अनुसार सब क्वांटिटी नेबे। तो ये मुझे गोटे गिना अटार आज प्रस्तुत कर अटा मैदा मिक्स कर बनई। तो मैदा ये मिक्स कली देखिए लेयरटा भल बाहर अटार ये लेयर बाहर तो से मुझे मैदा मिक्स कर पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी। तो ये आम से अल्प अल्प पोषण ना गोलाकार सेप देदेव अटार से अल्प टी आम से अटा ग्रीस कर बेलीदेवा जमी आपने रुटी बेलुंट से प्रोसेस ही बेलीदेवे गोलाकार सेप देकर अधिक बहलिया रखिए कि अधिक पतला रखिए। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करके बनातु देखिए पूरा प्रथम थर भी बनाऊँ ना ताहले भी बहुत स्वादिष्ट बन आउ परफेक्ट बन जमी लगे आपण मैंने फूलकोबी पेटिस खाऊँ से ही टेस्ट आसो। छुआ मान घर एमती थे बनईकी दिंतु देखिए छुआ मैंने बाहर जलखिया खाଇବା भी भूलीजे ये स्वादिष्ट लगे। तो ये आम से तेल अल्प टे ग्रीस करदे आउ अल्प टे अटा को ताऊपर देखते ये प्रोसेस एड करवा। तापर आम फोल्डिंग करदे। तो देखो दुई पट साइड ये प्रोसेस फोल्डिंग करेंगे गोटे साइड फोल्डिंग कर सारा पुणी थे फोल्डिंग करदे। ये सब फोल्डिंग करने द्वारा देखिए भितर पूरा माने बाहर को आपण मानको लेयरटा देखा किंतु बहुत बढ़िया बनिकी रेडी हुए भितर देखिए पूरापूरी लेयर बाहर आउ खाଇବା पूरा टेस्टी भी लगे पूरा कुड़मुड़िया क्रिप्सी खास्ता बनिकी रेडी हो बहुत बढ़िया लगे खाଇବା। तो पुणी थे तेल ग्रीस करेंगे अटा टी से एड करदे तापर पुणी थे फोल्डिंग करदे। तो देखो ये मुझे स्क्वाइस सेप्रे मुझे फोल्डिंग कर फोल्डिंग हो सारा पुणी थे आम अल्प टे अटा को तापर एड करदे एड कर बेलना बाड़ी साहाଯ୍ୟରେ पुणी थे स्क्वायर सेप्रे ही या आम बेलीदेवा। तो देखो ये प्रोसेस अधिक बड़ करी आम बेलवानी केवल जमी पुरटा आम जो बनई फूलकोबी से पुरटा जमी रही पेक होमर ये भलसे। तो मुझे कचड़ी ही सेप दूसरी ये प्रोसेस बेलिकी। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करके बनातु देखिए बहुत बढ़िया बनिकी रेडी हम। तो देखो ये मुझे बेली सारी अधिक मुझे बेलिनी केवल जमी स्टफिंगटा जो बनई रही भितर से ही बेली। तो ये कौन करवा से गोटे गोटे चामच नहीं से एड करवा जी बड़ साइज आपने बेली थे तो जी बड़ साइज जलखिया बनवाक चाहिए से अनुसार ये बनई पारे। तो देखो जमी आपण मैंने मोमो माने मोमोर पुर जमी भरती ना मंडा पिठा पुर जमी भरती से प्रोसेस ही भरी पारे या। तो टी देखो ये मुझे आगे क्रिप्सी टी टेस्टी बनवाई बनाऊँ। देखो मोमो मोड़ा पड़ी से आम सबूतक ये प्रोसेस धरी पेक करदे आउ एक्सट्रा तार अटा गुड़ा को बाहर करदे। तो देखो आपण मैंने देखिए जापे मुझे एक्सट्रा अटाटा बाहर करदेली पुणी थे टे हाथ साहाଯ୍ୟରେ आम टे प्रेस करदे। आपण मैंने चाहिए ये बेली भी पारे आगे जब पतला बनवाक चाहते ना काकरा पिठा भाई हाथ साहाଯ୍ୟରେ भी प्रेस करें। तो देखो मुझे टे बेली देती टे पतला बनइले कौन हम ना टे खावा टेस्ट लगे आ कुकिंग भी फास्ट हम जल्दी सीझीज से मुझे बेलिली किंतु सबूतक माने जदि देखिए आगे माने अल्प पोषण नहीं बनाऊँ तो बेलिया दरकार नहीं। तो देखो आपण मैंने देखी दूसरी केते बढ़िया बनिकी रेडी होती। तो ये से प्रोसेस आम सबूतक बनिक रेडी करदे गोटे आम प्लेट्रे भी रखीदे। तो देखो तो सबूतक बनिक आम रेडी कर झटपट पूरा 10 मिनट आपण मैंने बनई पारे। तो ये कौन करवा गोटे आम पेन रे तेल नवा। तो तेलटा को एड कर सारापर आम गैस आंच को ये समय मीडियम फ्लेम में रखा तेलटा को हल्का ही गरम करवा अधिक गरम करवानी आ से अटार बॉल्स गोटे एड करेंगे जमी देखो आपण मैंने देखिपे एमती बबल्स आसुव। तो जानदेवे तेल गरम हो सारा आम से आम दुईटी जी आप तेल नहीं से अनुसार से कचड़ी की एड करेंगे फूलकोबी कचड़ी को एड करके आम गोटे साइड प्रथम स्लो आंच ही फ्राए करवा आपको हाई आंच जमार फ्राए करेंगे जदि हाई आंच फ्राए करेंगे तो देखिए बाहर ही क्रिप्सी हो भितर भलसे सीझबनी। तो से प्रति टिके ध्यान देवे फास्ट लास्ट पर्यंत लो फ्लेम ही फ्राए करेंगे। तो देखिए बाहर पूरा क्रिप्सी हम आ भीतर भी लेयर गुड़ा बाहर खाया पूरा टेस्टी लगे। तो देखो ये प्रथम स्टेप आम माने एड करते तेल केते बढ़िया पूरा कलर भी आसी परफेक्टली पूरा सीझी भी जाइए। तो फाइनली देखो आम रेसिपी बनिक रेडी भी हो सारा सेम प्रोसेस ना सबूतक बनिक आम रेडी करदे। फ्रेंड्स आप भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक शेयर करूँ लाइक करूँ चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक कर दिंतु जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण मानक पहुँचो
एमती इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपने देखिए घरे आपको निहाती ट्राए करूँ। आउ जदि फेसबुक पेज देखुं ताहले फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ। इंस्टाग्राम रे देखुले फॉलो करने को जो मैंने बोलतुनि। तो देखो आउ गोटे स्टेप बनिकी रेडी हो सारा सेम प्रोसेस रे आमर ये 5टी कचोड़ी बनई। तो देखो ये मुझे 4टी कचोड़ी बनई आ गोटे बनूची। तो फाइनाली रेसिपी बनिकी रेडी हो सारी। तो आपने भी घरे आपको निहाती ट्राए करूँ। आपण मान अनुभूति मो सहित सेयार करूँ। आ देखिए जब प्रथम थर भी बनाऊँ ना सब बनी खायापी पसंद करेंगे। आ बाहर पेटिस न आनिकी आपने घरे ही बनवाई पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने तो वीडियो देखुं कि कमेंट करूना। तो आपने कमेंट मध्यम जनातु आपने कौ जगार मैंने देखुं कौ जिलूर देखुं। तो मत भी खुशी लगे मो वीडियो केदूर पर्यंत पहुँचुची। तो देखो तो आपण मानक पाखर भी देखी दूसरी केते बढ़िया पूरा क्रिप्सी बनी। आ देखो क्रॉस कर भी देखी दूसरी। तो आपने क्रॉस करने समय भी देखो आपने देखी जापे केते स्वादिष्ट बनी आते सारा पूरा भितर पूरा लेयर बनी। आ देखो पूरा पूरी माने जमती पेटिस जमती खंड कला माने जमती कुरकुरे होकर खंड हो जाए बा क्रॉस हो जाए से भली ही प्रोसेस रे बनिकी रेडी होती। बहुत बढ़िया भी लगुला। आपण मैंने आपको ग्रीन चटनी सहित भी खाईपर एमती भी खाइबे। तो जहाँ को भी बनईकी देवे ना कि विश्वास करेंगे आपण मैंने आपको घरे बनई। तो आपण मैंने निहाती ट्राए करूँ। और देखो तार लुकटा देखिए आपने जापे के स्वादिष्ट बनी। तो आपण मैंने भी घरे निहाती ट्राए करेंगे केमती लगे कौन मत कमेंट में जनातु। से पर्यंत रोचे पुणी एक नया रेसिपी नहीं आसबि। नमस्कार जय जय।